बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई ने अपने जलसों के लिए एक नए मैदान का इंतखाब कर लिया है। पीटीआई बुनियादी तौर पर इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड सेटर के तौर पर सामने आई थी और बड़े बड़े जलसे किए थे और मैदानों के अंदर बड़े बड़े जलसे जो है वो इस अंदाज से किए थे कि वहां जम्मे गफीर था और लोगों के लिए वहां खड़े होने की भी जगह नहीं थी और हर शहर में हर रोज नए नए जलसे करके पीटीआई दिखा रही थी। लेकिन इस दफा पीटीआई ने मुख्तलिफ अंदाज से एक जलसा किया है। पीटीआई ने वर्चुअल जलसा करके पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। यह भी पीटीआई को ही क्रेडिट जाता है कि पीटीआई का कायद जो है वो जेल में पड़ा हुआ है और आधी से ज्यादा क़यादत जो है वो पाबंदे सलासल है। लेकिन पीटीआई ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसको देखकर दुनिया हैरान हो गई। गो के पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नसीब में ये नहीं हो सका और उसकी वजह यह बनी कि यहां पर लिंक डाउन हो गया इंटरनेट का और यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जो है वो लोगों को नजर नहीं आया। लेकिन पूरी दुनिया ने इस मंजर को देखा और बहुत से ममालिक के अंदर जहां पर यह देखा गया लोग इकट्ठे हुए वहां पर भी आपको जम्मे गफीर देखने को मिला। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये चीजें नजर नहीं आई तो लोगों ने इंतजार किया और अगले दिन जो सबसे बड़ी बात है यानी कि आज के दिन लोगों ने उस जलसे को सबसे ज्यादा देखा। इस वक्त भी रैंकिंग में अगर देखा जाए जो चीज सामने आ रही है वो पीटीआई का वर्चुअल जलसा ही है जिसे देखकर लोग जो हैं वो याद कर रहे हैं पीटीआई के उन जलसों को जो रियलिटी में हकीकत में ग्राउंड पर हुआ करते थे। आज चूंकि पीटीआई के लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी तो जिसकी वजह से उन्हें वर्चुअल जलसा करना पड़ा। अब लेकिन पीटीआई के पास एक और दलील भी आ गई है कि हमने वर्चुअल जलसा जो किया है उसको भी हमें दिखाने के लिए वो ग्राउंड नहीं मिल रही है। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंटरनेट का लिंक डाउन कर रहे हैं तो वो फिर लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिसको पीटीआई अपना केस बिल्ड करते हुए बैरूनी दुनिया को ये दिखाने जा रही है और बैरूनी दुनिया जो है वो इसका नोटिस ले रही है। अगर आप देखें इस वक्त बीबीसी जो है वो वाज़े तौर पर लिख रहा है कि दुनिया की तारीख में इतना बड़ा वर्चुअल जलसा जो है वो पहली दफा पाकिस्तान के अंदर वो भी पीटीआई ने किया है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर किया गया है उस मुल्क के बासियों को वो जलसा देखने को नहीं मिला है लेकिन उस जलसे को पूरी दुनिया ने देखा है। पता नहीं हम क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि एक चीज जो है उसका अगर वजूद बहुत कम है तो हम उसको वेटेज दे दे के उसको इस तरह से बूम करवा देते हैं कि फिर उसको संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। यही इमरान खान के मुखालफिन उन्हें कहा करते थे कि ये एक तांगा पार्टी है, इसके अंदर जो है वो कोई सवारी ही नहीं है, अकेला इमरान खान है। फिर इमरान खान ने वो वर्किंग करके दिखाई और इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। फिर इन लोगों ने कहा कि उससे काम नहीं हो रहा। यानी हर तरह के इल्जामात और हर तरह की बातें करने के बाद भी इमरान खान 3.5 साल तक इस मुल्क के ऊपर हाकिम रहा। उसके बाद हालात बदले और इमरान खान का नसीब जो है वो जेल बना और आज उनके ऊपर 200 से ज्यादा केसेस मौजूद हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा, किसी तरह से वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि ये जिन जुगाड़ियों को लाना चाह रहे हैं ये मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे और मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे। और शायद उसके आसार भी हमें नजर आ रहे हैं कि इस वक्त जो है वो नून लीग और पीटीआई की जो आपस में एक नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है ये इसी चीज का रिजल्ट है कि ये आपस में एक दूसरे को गालम गलूच करके बुरा भला कह के एक दफा ये आ जाते हैं दूसरी दफा दूसरे आ जाते हैं और इस तरह बारियां इन्होंने लगाई हुई थी। इन बारियों को तोड़ने का जो काम है वो भी क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है। इस वक्त जो नजर रखने वाले लोग हैं जो देख सकते हैं दीवार के पीछे भी वो समझ चुके हैं कि इमरान खान का तोड़ इनके पास मौजूद नहीं है। इमरान खान जब भी आवाज देता है जिस भी प्लेटफॉर्म पर आवाज देता है लोग जो है उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं, खा वो एक्टिवली हो या खा वो वर्चुअली हो। जिस भी अंदाज में इमरान खान मुखातिब होता है लोग उस अंदाज से इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आ जाते हैं और लोग इनपुट भी देते हैं। पाकिस्तान की आवाम के अंदर बहरहाल एक शऊर जो है वो मौजूद है और यही शऊर जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नौजवान है, वो भी अपने ताई बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने की। मियाँ साहब चूंकि पुराने खिलाड़ी हैं वो भी अपना अंदर खाते वो काम कर रहे हैं। जो इलेक्टिबल्स हैं और जिस तरह की सीटें हैं वो सारी होमवर्क वो बैठकर टेबल पे कर रहे हैं। वो चूंकि पुराने गड़ताली हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो समझते हैं कि रोला डालने का कोई फायदा नहीं है, अंदर ही अंदर काम डाल के हमें अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए और वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनको जरदारी साहब ने समझाया भी है कि आप इतना रोला ना डालो, लेकिन
لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی سولو فلائٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ ان تمام چیزوں کی مت توڑنے کے لیے جو کہ یہ کہہ رہے تھے دونوں فریقین کہ عمران خان کا اب کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوگا، تو عمران خان کے لوگوں نے، عمران خان کی پارٹی کے جو اس وقت ایکٹیو لوگ ہیں، انہوں نے بہرحال ایک نئی ترکیب سوچی اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، جہاں جہاں ہمیں مقامات ملتے ہیں، پلیسز ملتی ہیں، ہم ان کے اوپر ایک جلسہ کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے جو ورچوئل جلسہ کیا ہے اس نے تو بہرحال تمام ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں۔ اب مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر یہ فیس بک کے اور یوٹیوب کے سارے جو ہیں وہ کھلاڑی ہیں، حقیقت میں میدان کے اندر انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے، جبکہ میدان یہی ہے۔ اس وقت ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور اس کو کسی جلسہ گاہ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس کو کہیں گیدرنگ میں اکٹھا ہو کر وہاں پر موجود ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی ریلی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ایک خطاب ہوتا ہے اور ساری قوم جو ہے وہ اس خطاب کو سن لیتی ہے۔ تو یہ زمانہ چینج ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ آج بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو اس بات کی اب تصدیق ہو رہی ہے کہ اگر وہ ورچوئل جلسہ بھی کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اگر آپ اس کو سپیس نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ بات ٹھیک کر رہا ہے کہ مجھے وہ سپیس نہیں مل رہی ہے، مجھے وہ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے جس کے اندر میں کھیل سکوں۔ لیکن یہ قوم جو ہے، یہ قوم کسی صورت بھی اس سچائی کو نہیں ٹھکرا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے 70 سال اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہی انجام رکھا، اور خاص طور پہ 40 سال جو حکمرانی کرتے رہے ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے۔ آج اگر انہی لوگوں سے دوبارہ پھر ملک کی درستگی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ملک ٹھیک کریں گے، تو بہرحال یہ ایک احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہی تو آج تک یہ انجام کو پہنچا ہوا ملک ہے، اور اسی دلدل سے نکالنے کے لیے تو عمران خان نے جدوجہد کی تھی۔ آج عمران خان اگر پابند سلاسل ہے، لیکن اس کی سوچ کو لے کر چلنے والے جو آگے لوگ ہیں، دیکھیے ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا۔ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث تھے، وہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کو لٹکا دیا جائے، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، کیا فرق پڑے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ پارٹی پوری کی پوری پارٹی کو کیوں سزا دی جائے گی؟ اس کے ساتھ تو بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایسے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کو پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ محب وطن لوگ ہیں۔ آپ ان کو کم از کم پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان کو اس کاز سے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے پیچھے 70% لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ 70% لوگوں کو اٹھا کر بالکل دیوار کے پیچھے پھینک دیں گے تو باقی رہے گا کیا، اور اس پر الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اور اس کو کون مانے گا اس الیکشن کو؟ بہرحال ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سچائی اور حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ سپیس ہر جماعت کو ملنی چاہیے، موقع ہر جماعت کو ملنا چاہیے۔ بہرحال آگے پھر عوام جس کو ووٹ ڈالتی ہے، جس کو موقع دیتی ہے، اسے آنا چاہیے اور پھر 5 سال کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہی جمہوری طریقہ ہے، اور جمہوریت کو لے کر چلیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ اگر جمہوریت کو لے کر نہیں چلیں گے، یہی ڈرامے ہوتے رہیں گے، تو ملک کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتا، نہ معاشی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، اور نہ ہی سیاسی طور پر۔ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اس کی سیاست جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، جس کی بیس پر پھر معیشت ٹھیک ہوگی۔ بہرحال یہ تو اہل نظر، اہل فکر کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔